Hai, balik lagi sama gua Febs. Kali ini gue bakal bawain alur dari film 20 Years a Slave. Oke lah, biar nggak kelamaan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Enjoy. Cerita dimulai dengan ditampilkannya seorang pria bernama Solomon. Dia adalah seorang pemain biola yang sangat handal. Karena keahliannya itu, Solomon merupakan orang kulit hitam merdeka yang bisa memiliki kehidupan yang sangat layak di tengah maraknya praktik perbudakan pada masa itu. Waktu lagi jalan-jalan santai di taman, Solomon tiba-tiba dipanggil sama Tuan Moon. Mr. Northup, I have two gentlemen whose acquaintance you should make, Messrs. Brown and Hamilton. Sir, taking into consideration his graciousness and your modesty, may we trouble you for a moment of your time to converse, sir? Of course. We could persuade you to accompany us as far as Washington. We could give you $1 for each day's services and $3 for every night played at our performances. Welcome to Washington, Sullivan. Di Washington, acara sirkus mereka sukses besar. Dan buat ngerayain itu, mereka bertiga pergi makan-makan di restoran mewah. Tapi karena terlalu banyak meminum hammer, Solomon pun tidak sadarkan diri. Dan waktu tersadar, dia kaget banget karena tiba-tiba dia ada di dalam penjara dengan kondisi yang terikat. Ternyata, Brown dan juga Hamilton ini emang sengaja nargetin dan ngejebak Solomon buat dijual dan dijadikan budak. And tomorrow you will feel as well and refreshed as if the earth were new again. My name is Solomon Northup. I'm a free man, a resident of Saratoga, New York. You're no free man. And you ain't from Saratoga. You're nothing but a Georgia runaway. Di penjara itu Solomon gak sendirian. Ada Robert, John, Elisa, dan dua anaknya yang masih sangat kecil. Pas hari sudah malam, petugas di sana tiba-tiba ngebangunin mereka semua secara paksa buat dibawa ke sebuah kapal. Come on, get up. I said get up. No, don't. No, I don't want to hear you talk. Get in the yard. Come on, move it. All right, come on. If you want to survive, do and say as little as possible. Unless you want to be a dead nigga. I say we fight. 3 can't go against the whole crew. Born and bred slaves. Niggas ain't got no stomach for a fight. Waktu mereka semua lagi tidur, salah satu petugas di sana tiba-tiba nyeret Eliza buat dilecehin. Tapi Robert yang ngeliat itu coba buat nolongin Eliza, yang justru malah ngebuat dia mokat. Sesampainya di pelabuhan, nama Solomon tiba-tiba diganti menjadi Platt oleh seseorang yang kita sebut aja Samsul. Dan biar enak, sekarang kita manggil Solomon jadi Platt aja. Oke, lanjut. Platt coba menjelaskan nama aslinya, tapi dia malah ditampar. Platt, stand up. Why didn't you answer when called? My name's not Platt. My name. Setelah membersihkan diri, para budak ini dipajang untuk diperjualbelikan. Samsul di sini coba ngejelasin spek-spek budak yang dia punya ke setiap orang putih yang ada di sana. Salah satunya adalah Tuan Ford. Ford di sini tertarik sama Eliza dan juga Platt. How much are the ones, Platt and Eliza? Please, Of course, from you, do Mr. not Ford. divide my family. Do not take me unless you take my children. Liza, quiet! How much for the little girl? Profit? No. I cannot sell the girl. No, there's heaps and piles of money. For God's sake, you're not sentimental in the least. My sentimentality extends the length of a coin. Besok harinya, Platt pun sudah mulai bekerja di bawah perintah Tibet sebagai kepala tukang kayu, dan Tuan Chapin sebagai pengawasnya.
In a hornet's nest, run, run, the patty roller catch you, run, nigga, run, well, you better get away. Hey, Mr. Patty Roller, don't catch me, catch that nigga! Nigga, run, well, you better get away. Run, nigga, run, the patty roller catch you, run, nigga, run, well, you Platt yang nggak mau capek-capek bawa kayu gelondongan dari darat, akhirnya coba ngasih ide ke Tuan Ford buat nyobain bawa kayu lewat jalur air. Ngedenger itu, Tibbets langsung nentang idenya Platt. Tapi Tuan Ford yang penasaran, mempersilahkan Platt buat ngejalanin idenya. Ternyata, idenya Platt ini berhasil. Tuan Ford bangga banget sama si Platt. Sampai-sampai dia dikasih hadiah biola baru. Di suatu hari, Platt lagi disuruh Tibbets buat ngebangun rumah. Tibbets yang kebetulan ada di situ coba ngelihat hasil kerjanya si Platt. Dari hasil pantauannya, Tibbets ngerasa kalau papan kayu yang dipakai Platt ini masih sangat kasar dan minta buat lebih dihalusin. Tapi Platt minta si Tibbets buat ngeraba langsung aja pakai tangan biar dia bisa ngerasain kalau itu udah halus banget. Keesokan harinya, waktu lagi ngelanjutin proyek, Platt didatengin sama si Tibbets lagi. Tapi kali ini si Tibbets makin nyebelin, sampai bilang kalau kerjaannya Platt ini nggak pernah bener. God damn you, I thought you knowed something. I did as instructed. If there's something wrong, it's wrong with the instruction. Goddamn black bastard, strip your clothes. What does it matter? Master Tibbies wants to whoop me for using the nails you gave me. I will have flesh, and I will have all of it. Waktu lagi duduk-duduk, si Platt tiba-tiba didatengin lagi sama Tibbets, beserta dua orang temannya yang langsung lagi-lagi mereka berdua berhasil dilerai sama si Chapin. Tapi ngerinya, si Chapin ini cuman ngusir Tibbets aja dan ngebiarin Platt dalam kondisi tergantung begitu saja. Untungnya Tuan Ford yang baru pulang langsung nyelamatin nyawanya si Platt. Karena takut Platt bakalan dibunuh sama Tibbets, Tuan Ford terpaksa ngejual Platt ke orang bernama Edwin Epps. Nah, si Epps ini beda banget sama si Ford. Dia ini tipikal tuan tanah yang jauh lebih kejam. Dia juga gak segan-segan buat ngecambuk setiap budaknya yang dirasa kurang nurut atau hasil panennya kurang. Dan benar aja, pas sesi penimbangan kapas, hasil panen Platt cuma dapat 182 pound. Jauh di bawah yang seharusnya, yaitu 200 pound. Walhasil, Platt sama dua budak lainnya harus kena hukuman cambuk. Suatu hari setelah selesai bekerja, Platt diminta istrinya si Epps buat pergi ke toko untuk beli barang-barang. Platt yang ngerasa ini kesempatan coba manfaatin ini buat kabur. Tapi di tengah perjalanan, dia malah ngelihat dua orang budak yang lagi dieksekusi. Jelas langsung kena mental dong dia. Where you going, boy? On my way to Bartholomew's. Sent by Mistress Epps. Get there quick. And tobacco, 2 ounces. Foolscap paper. Malam harinya, Platt yang belum tidur tiba-tiba didatengin sama Patsy yang minta Platt buat ngebunuh dia. Tapi Platt langsung nolak karena dia ini nggak mau dapet dosa. Entah karena apa, ladang Epps tiba-tiba kena serangan hama. Hal ini ngebuat dia nggak bisa panen. Akhirnya, seluruh budak laki-lakinya dipinjemin ke Tuan Turner. Di tempat Turner, Platt dan budak lainnya bekerja buat manen rumput. Sent a plague to smite me. When I done that God hates me so. It's that godless lot. They brought this on me.
I bring them God's word, and heathens they are. They brought me God's scorn. Listen up. You're Judge Turners for the season, more if need be, till my crops return. Y'all bring no disrespect to me. Kini, Platt dan seluruh budak yang kemarin dipinjemin udah balik lagi ke tempatnya si Epps. Di sini kita juga diliatin sama si Epps yang lagi ngegendong anak kulit hitam. Yang ternyata itu adalah anak hasil hubungan gelapnya sama si Patsy. Lalu kita diperlihatkan sama Platt yang lagi diobatin luka cambukannya oleh pria yang bernama RFB. Oh ya, biar enak kita sebut aja Asep. Lanjut. Oh iya, si Asep ini jadi satu-satunya orang kulit putih yang kerja jadi pemanen kapas. Sama kayak budak kulit hitam lainnya. Dirasa Asep ini baik, Platt coba nyamperin Asep waktu malam-malam untuk minta tolong anterin surat dia ke kantor pos. What is it you ask? I only ask that you deposit a letter at the post office of Marksville and that you keep the action an inviolable secret forever. To assist you, I put my own self at risk. I'll do it. Waktu lagi tidur, Platt tiba-tiba dibangunin sama si Epps. Epps di sini nanyain seputar surat dan rencana yang Platt bikin. Well, boy, I understand. I gotta learn a nigger that writes letters, tries to get white fellas to mail them. There's no truth to it. You say. How could I write a letter without ink or paper? That Armsby's a lying, drunken fellow. He wants you to hire him as an overseer. He wants to make you believe we're all going to run away, so you'll hire him as an overseer. Suatu pagi, pria bernama Bess datang untuk membangun sebuah rumah sesuai requestnya si Epps. Untuk ngebangun rumah ini, Bess dibantu sama Platt dan juga budak lainnya. Bess yang merupakan orang Kanada merasa kebingungan ketika dia ngeliat banyaknya praktik perbudakan di Amerika. Bess juga nggak setuju sama praktek ini karena dinilai sudah merampas kebebasan seseorang. Siang harinya, Epps sedang mencari Patsy dengan sangat marah. Dan gak lama kemudian, Patsy pun datang. Where's Pat? Where is she? What you standing there for? We know nothing about this. No, nothing what? We know nothing. Run off. Run off, did you? Master Epps. You miserable wench. Where you been? The Sabbath day, Master. I took me a walk to commune with the Lord. Bring the Lord into your deceptions. You coming from Shaw's plantation? No! You. Stripper, strike her bare and lash her to the post. Platt tahu kalau Blaze ini menentang perbudakan. Jadi dia memanfaatkan ini untuk meminta tolong ke si Bess buat nulis dan ngirim surat ke temannya tentang lokasi dan kondisi Platt sekarang. Master Bass, I want to ask you what part of the country you come from. Isn't it from Canada? I guess where that is. Well, I know where Canada is. Kingston and Queenston and a great many places. Well, travel for a slave. If justice had been done, I never would have been here. Do you believe, sir, in justice, as you've said? I do. Then I ask, I beg, that you write my friends in the North, acquainting them with my situation. But what you ask of me, sir, scares me. I will write your letter, sir. And if it brings you your freedom, it will be more than a pleasure. It will have been my duty. Hingga beberapa minggu kemudian, Platt yang lagi kerja tiba-tiba didatengin sama seorang sheriff dan juga pria. Si sheriff ini kemudian bertanya kepada Platt, siapa orang yang berdiri di dekat kereta kuda itu? Dengan yakin, dia pun ngejawab Parker. Lalu si sheriff coba bertanya lagi soal nama asli dan keluarganya si Platt. Where's the boy called Platt? Come here, boy. Your name is Platt, is it?
Yes, sir. You know that man? Mr. Parker. On your life, you answer me truthfully. Have you any other name than Platt? Solomon Northup is my name. What the hell? Or your children's name? Margaret and Alonzo. What was your wife's name before her marriage? Ann Hampton, I am who I say. Where you going, Platt? You will unhand him. Platt is my nigga. He is Mr. Solomon North. Scene pun menampilkan Platt yang udah berpakaian rapi dan siap untuk bertemu lagi dengan keluarganya. I apologize for my appearance. Who's this? He's my husband. And this is your grandson, Solomon Northup Staunton. Film ditutup dengan ending yang membahagiakan. Asli epic banget gak sih guys? Untuk rating gua bakalan langsung kasih 9/10. Intinya keren, udah gitu aja. Dan mungkin segitu aja alur dari film 20 Years a Slave yang bisa gua bawain. Gua Febs cabut dulu. Bye-bye.